모든이 차리지 쏙 풀어주시고. 저간에 만날 주스. 근데 왜 아직 너의 담아리 구라라세 아이보 자보나세 시신데 섭 아이자이 부스티데 아로 섭 와파스 코라이 나이다 খতম হয়েছে মহানদইলে পুস্তিরে থাকি না আদত হইছে আর কিতাবা মন দে দিমাউরি চাইলে তো ওরেস লা পেনশন সালারি লোবলে চান্স নাই যায় মহানদ না তাই বি মুইলো সাদি করা বিজিতে একবারই চাইছে না এতুবি কিতা আসলে নিউ ইয়ার 2025 নিউ ইয়ার তাই দিমাউরি থাকি এমন বিয়া না মানুয়ান দু নিউ ইয়ার টাইম দে নিজে করে মানি বলে যে আই আর তাই দো নিউ ইয়ার টাইম দে নিউ ইয়ার টাইম দে দুনিয়া আছে মইনা উল্টা পুল্টা আছে উল্টা ঠিক আছে মলা খোর চাব গলে তো চাই দেখাই দিব মান ডাঙৰ আছে আৰু ইটা একো পুষ্টি কিনা আছে না আছে পুষ্টি তো নেগা থাকিব আমনে সব মানে জানিব আৰু মলা খোৰ মানুহ কিমান পাহাৰি আছে সব প্ৰবি মিস কৰিবি সবে চুই চলাই না আছে আৰু মলা পুসি গেট আছে পুসি সে হ্যালো পুসি গেট তুরি কাট ব্রেকে চুই চলাই না আছে আৰু তুমি মেলা ওয়াইফ আছে সবই আছে হ্যালো পিছি পাল্লাই হৈ যায় আছে মান দইলে হোম রিভাইভাল হৈ আছে পুষ্টিতে এতিয়া আজি ৰাতিবি চাৰ্চতে যাবলৈ আছে এতিয়া দইলে টাইম 4:30 এনেকা আছে এতিয়া 5:30 দি বেল মাৰিব তাতে যাব আৰু মইতো 3 দে তো চিৰিয়াখান মাৰিবলৈ এনেকা পেৰাই থাকে আৰু কিনা কব খেতি বি নগৰে মইতো আৰু একো বি মই লাগা আলাক ৰাস্তা সস পইচা আইবলৈ লাগা নাই আমি কেন বি জানি আছে বেছি টকতে এনেকাই থাকে হলিবি মই গান কিনা কব একদম মন পেখাই কিনা লকাই দিয়া নিচিনা না একদম টক হইলিবি লকাই দিয়ে আমি গান লাকি দিতো মই গান কিনা কব থাকিয়া মানুহ নিচিনা আৰু একো টক সুক না থাকা মানুহ নিচিনা নেকে দেখাই আৰু খৰ দিবি মুইজনী আছে এটো মুইজনী আছে কোৱা দাম দেখান বি জানি লবি কি হোৱা বৰা আছে এটো তোমান সব আমালা খৰ হইলে পিছি টাঙৰ বলা খৰ আছে ইয়াতে বৰাই ফাক হৈ যা লাগাছে পাপা গান পিছি আছে হলিবি টাঙৰ বলা খৰ তো মহি ওটা এনেকা একলা থাকি আছে মুইজন একলা এটো কাৰণে সো সেট আমি গান প্ৰাৰ্থনাতে মতত কৰি দিবি পাহাড় ওলাই না দেখাই দিব একদম এটো তো হইলে খতম হৈ আছে খুলিয়াম দেখান বি দেখি না ট্রাক কৰিছে এটো দুইটা থাকাত একটা তো ওলাই দিছে এটো একটাই বাচি না আছে মোলা গ্ৰান্ডফাদাৰ টাইম দিতো মোলা এবু টাইম দিতো সবে মান ধুন থাকিছে মহান্দ এটো মুলা মাথা কান আছে আৰু এটো তো হইলে মিথুন লা মাথা কান আছে আৰু এটো সবে কাউৰি লা মাথা কান মান বেছি নেকা থাকিছে আৰু এটা তো মইলা টাইম দিতে কুবি নাই সি বাইক তাক পি পিয়া হৈ যাইছে আৰু এটো মোলা বাইক তো আছে তাই পমজ হৈ যায় না পুইলা পৰা ছাৰি দিয়ে এটা তাক এনেকা আছে এটো লেম বিয়া হৈ যাইছে নেকি মই একবাৰ ৰাতিতে একলা পেৰাই না মন বৰা ৰাতিতে আইছে একলা তো তাই পমজ হৈ যাইছে তো ৰাস্তাতে ৰখিবলৈ নাপাৰি না ৰখি না ৰাখিলে বি মই একলা হৈছে না ফুই লাগাও তো মই তাই পমজ হইলে বি গৈ না পেৰাইছে এটো কাৰণে লেম বিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে বি পেয়াৰিং যাই যা কাৰণে সবে এটো লুচিবা পান্দিনা আছে এটো এনেকা পান্দিনা আঠা মুৰা এনেকা পেৰাই থাকিছে তাতো পেয়াৰিং বি কিনিবলৈ ফটাইছে একটা মানুহ মহিলা সাদিবা কিনি আছে কৈছে আয়া কিনাবি কব দুনিয়াতে থাকাটো পিছি মই নিচিনা মানুহ নিমিদিতো বেছি টক আছে হলিবি লাইট চলাব দেই ৱাও লাইট চলাইছে সবে মানলা চকা মান ডাঙৰ আছে দে হে সি আৰু এটো ব্লেড খান বি আমলা সাবস্ক্রাইবার আৰু একটা ওয়াংবা ফি কুনিয়াক কইনা থাকিব তাই ৰতিছে আৰু মলা খৰ দেখাই দি আছে কিতা বাতো এটো খান কেৰাম খান বি খেলি না থাকিছে হলিবি রিভাইভাল হওয়া পিছিয়ে তো কালি বুসম কিনা হব না জানি হইলিবি মই কুবি দোকান পইলা তো ট্রিং কৰি থাকিছে অলপ পিছি নহয় না হইলিবি আজিকালি তো দোকান বি নকৰা হৈছে এক সপ্তাহ আবার পিছি তোৰ এনেকা যাই আছে আৰু চিকাৰ বি খাই থাকিছে হইলিবি চিকাৰটো ছাড়বলৈ নাপাৰে না অলপ তো না এটা তাক বি খাই আছে এটো বি ছাড়বলৈ নিমিদে প্ৰাৰ্থনা দে মতত কৰি দিবি
home livable lo to moi nimite loa nisna kuru bole bhabna kure ase ki to kuri etu to chharu bole piya to phal ki ase etu to kuri na chabole nimite chanai di ase mala wife tv eko kotha ko na nai eko kotha ko amni la tok khan tila tok khan ki ase কি কই do na tuki tukase eko nai tok itu dunia ada na moi ke tuki tukase oh break ye break ye mamja mala break psi boi kai amnan acha moi ekta amni ke question hutu de chala chala apni la esan yongdi si goina tuila youtube channel thaiso etu to kili update nugure goina kisu manu ba comments kuri ase তো গাইস মই কিলে আপডেট নুকুৰা হৈ যাইছো গলে মোলা ফোন দলে স্টোৰেজ বি কম দিছে আৰু মই তো তাইলা বৰ্ণা ফোনই চলাইছে তো তাই দলে মেমৰি কাৰ্ড তালিনা ইউজ কৰি দিছে তো মই ভিডিও একটা লইছো গলে তো হৈছে ওয়ার্নিং দিনা না এডিট কৰিলে তো এপস খান ওলাইলে আন্ধেৰা হৈ যায় আৰু একো নিতিখিনা হৈ যায় থাকে না প্ৰবলেম থাকা কাৰণে একো আপডেট তোলে না পাৰে না আছে আৰু আপি দলে মই অফলাইন দিবি সাদ সাইছে লিবি তাই ইদাদাক ভাল আছে গইনা নানগে ইতু পঞ্চায়তে আছে সব মানুহ ভাবি জানিব তাইলা ভিডিও কি হৈছে কইনা না ভাবিবি আৰু তাইলা কা ফোন পিয়াস না হয় সাবি পাহাড়ো মান ভাল হলিবি হলিবি jo iku video khan bi nai holibi idadak idu warning diase sabi space nai goina the available space is insufficient acha less than 10 of space na ঠিক আছে idu warne telephone de naga problem hoina ase etu karne ase aro idu opode tuk na recharge khatam hole se kali rati recharge khatam ho do kun hai na holibi leader recharge krabi ekdam tukaso kilomile manda pusti de like medo gb khan inan iku nai na to gb na thakile puisa thakile hoisu na moi ge dibi moi hali dibo anyway so taibi ita akide moi thamari nisna guise this year this new year to tai to hile ti mode ise hospitalized kurina to tai ki bimar tai naga hotai naga komjor hui jai thaka ba to ki bimar sna goina saule na phatai se tai already saina after 2 months na dijidi aru ek pai bi koise se dubra ki bimar se ekta tablet khaina bimar phal hol laga lok paule ni bide man bi patana de motot kri dibi na isor ba ponai tawai do hilibi doctor nurse kando sagi ase ni kina ko tan witness karne ase holibi sob to isor ase to tai pressing pha aro tai laga medical pha thalina nala tabai lok paise enaga tai laga kaude mila tabai lok paile to phalo do na jogani tv batane de motor kui dibi amni gan sa khan ko tai nimide mula wife nimide isi pula bra enaga sabi ta takpi patlai ase edura tangor hobole amoi to khabi na kha ke tangor hoi jeso holibe tai to komdi ho jay bra moi bi phui ekta ase ki huisina goina na to iku bimar do nai gisina jo moi pura check up kurise moila kaw so de itu chest aro itu kidney aro man la migraine na part worms khan itu ultrasound kan sob loise to iku bemar do pa na holibi itu mula bemar do le urine infection dagise to itu la tawai dise to itu khaise to itu sob palu jao karne aro alak bemar nuthuru karne na prayer de mota kri dibi aro moi komjo hwa do ile ni kina kobo pusti de thaka ba hawa nimila inai is de kha do psi khai holibi kutte hara chana chane thank you tv kwala no hai holibi man tok pala kai te kai dia asina man lokable na pare na itu bra hiv itu laga bimar kiman lokaile bi pahade olai jabo aro manula tuk pi kiman lokaile bi pahade olai jabo ko anisna na kiman sar kiman din lokabo itu bra olai dia se mulan to bisi tuk family ase de khorbi tu bi moila grandmother grandfather khan ba ponai dia porana di thai ge ase nijor ba ponai na nai aro mujun la iku yate extra thali dia nai eko bi extra kini na nai aro khali kha kal achi khawle achi kinebo kali khawle kali kinebo etu hi ase na
dusra eku muijun ba ani na kiba na aji alila dunia de roile man tangor kotha guile khushi na aro tukla kotha guile to ekta hunule mun na thaka kunuba ina thage to ni biya comments nugribi morom ra koi dilebi na ni share kuri di ase to kase kobra dun hasibo amne khan bi moi chani ase aro no kobla kotha koili amni kan hasi hoilebi eku इतना कोआ हिसाब ते तो मैं नकोला को तो कोआ नहीं मान तुक लगा ही कोई त्या से और काली पुसों आस्ते आस्ते तिखी वो कि मान तो कसे इतने तो हमने कहीं भी तिखी वो कोई ना चने जैसे थैंक यू ini cokade pui thakaren di hi video to ponai dia las edu alak important ikku nai hoile bi piana babi kile naga la thali nokobi wellest life na pusti de kinaga thagi jese edu la khai dekhai dia las thank you everyone aro kali busung bar video update koi dibo muijun naga pui na kotha kan bi kobo or interest lagile amne kan bi muike enaga la video ponai bi na timan guribi hota hoti kurola na muijun ge ni question hudole mun jai thaka khan na ini hoti dibe aro love story khan aro ki kan pisha za hoti urela ga rasta pishe to hoti mun jel hoti bi na oi to ne hoi to ki share kuri diala ase eku important video nai to ne morom ber piana babi aro mujula to khuni na amni kan to khoina thakile bi change hobole kosis koribi na hoi to ne 2025 years to sob manuge pressing pawo koina phamna gure se thank you everyone bye bye say bye thanks for watching bye bye bye